بہت ہی اہم معاملے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے اور وہ معاملہ ہے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت سے متعلق۔ قرآن کریم جب چھاپا جاتا ہے کسی بھی ملک میں، اس کی جو پرنٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو آیات اور جو ترجمہ ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، خاص طور پر آیات کی تو ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور قرآن کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی اس قرآن کی جو تمام آیات ہیں ان کو ہر بار دیکھا گیا ہے اور وہ اتھارٹی ہے جو کہ اس کو سائن کرتی ہے، اپروو کرتی ہے اور اس طریقے سے۔ لیکن ایک معاملہ ہے جو کہ 2021 سے چل رہا ہے، اور وہ 2021 سے چلنے والا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ غلط ترجمے والے قرآن کریم چھاپے جا رہے ہیں، پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس کی ایگزامپل بھی چل رہی ہے ہماری اسکرین پر، اور اس میں جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جو کہ اس آیت میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، مگر ترجمے میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں یہاں سے یہ پرنٹ کر کے چھاپے جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں حکومت کیا کر رہی ہے، یہ مقدمہ کیا ہے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالرحیم صاحب موجود ہیں جو کہ عدالت میں اس معاملے کو لے کر گئے ہوئے ہیں، ایک اور بھی درخواست گزار ہیں۔ معاملہ ہے کیا، ذرا ڈیٹیل ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے پہلے یہ کیس سمجھنا چاہیں گے کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ کیس کب ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہے کیا، اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے، جنوبی افریقہ، ڈنمارک، انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا۔ اچھا، یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا، یہاں پر چھپا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا، اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا، اچھا، جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے، اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں۔ چناب نگر میں؟ چناب نگر ہے، چناب نگر میں، جی ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے، بالکل بالکل۔ وہاں یہ 2013-14 سے جی احمدیہ کمیونٹی سے رب ہوا، اس کا دوسرا نام ہے، وہاں پر یہ چھپ رہے تھے۔ وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید ہو اور یہ جو چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے، پاکستان میں بھی جا رہے تھے، ہر جگہ جا رہے تھے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے یہ، اور ان کی جو طباعت تھی وہ بقیہ طباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی۔ اچھا، آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آرڈر گئے، اس پہ ایک کمیٹی بنی، اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا، اس میں یہ چیزیں سامنے لائے، ہم نے وہ سارے نسخے ان کو دیے، لسٹیں دیں کہ یہ ویب سائٹس ہیں، یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں، یہ کتب خانے ہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان طباعت خانوں پہ جا کے خود وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی، یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہ حکومت کا ادارہ ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے، قرآن بورڈ صوبائی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے، آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں، ٹھیک ہے۔ یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں، اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا، احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا، صحیح ہے، اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے، اچھا، ہم چھاپ ہی نہیں رہے یہ ایسا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم نے سارے نسخے دیے، فیصلہ ہو گیا، فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں، وہاں پر موجود تھے، وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے۔ عدالت نے فیصلہ کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں، ان کو روکیں، پرنٹنگ کو روکیں، نسخوں کو روکیں، ویب سائٹوں کو روکیں، ٹھیک ہے، چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن روکیں تو صحیح۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے، ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ،
इंतज़ामिया ने कहा कि जी ये नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये नुस्खे तकसीम हुए। हमने दरखास्तें दी कि जी अब FIR काटें, अब तो जुर्म हो गया। उसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा, फिर एक JIT बनती है, अच्छा, उस JIT में DPO चिनोट साहब उसको हेड करते हैं और हर इदारे का जो मेंबर है उसका हिस्सा पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट होता है। उसके बावजूद वो रिपोर्ट ये आती है कि हम झूठे हैं, वो सच्चे हैं। आप लोग दरखास्त जी गुजार, जी, हम दरखास्त गुजार ये झूठे हैं। रिपोर्ट किसने दी? ये JIT JIT ने। की रिपोर्ट। GIT की रिपोर्ट आ गई। लेकिन कायनात का एक सिलसिला अलग से चल रहा है। अगले रोज FIA एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है उसी कम्युनिटी के इसी एलिगेशन में। ओके, उसका जब मोबाइल से फ्रांसिक होती है FIA की, अब FIA मेरा इदारा नहीं है, हाँ, हुकूमत का है। FIA की जब फ्रांसिक हुई तो पूरी लिस्ट निकल आई कि कौन कौन छाप रहा है, कहाँ कहाँ छप रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, इसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, ये जा कहाँ पे रहे हैं, किन किन वेबसाइटों से ये अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, अब हम फिर FIR उसमें आ गए दरखास्त में। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने लगी तो मैं ओपनली एक नाम लेता हूँ, शाहिद जावेद DIG साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना असर रसूख करवा के इस इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर दिया, रुकवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेकर जाते रहे हम, और हमें वहाँ चिनोट से भी शिकायतें आई कि यहाँ पे टीमें चल रही हैं कि वो कहते हैं पुराना तर्जुमा दे दें, पुराना कुरान पाक दे दें, नया ले लें। अच्छा, लोगों के घरों में लोगों के जा घरों में जाके फ्री वो दे रहे थे। सही है। जब जाके चेक किया तो वो फ्री ये वाला था, गलत गलत तर्जमे वाला, गलत आयात वाला। हमने दोबारा पिटीशन दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पे ऑर्डर किया कि ये तमाम के तमाम हो रहे हैं काम। इनको तंबी की, कुरान बोर्ड को भी हर उसको तंबी की गई और इस सारे मटेरियल को रोकने के ऑर्डर किए गए। इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया, जो के हैं उस वक्त के बुज़दार साहब थे। सही है। उसके बाद अब दोबारा कंप्लाइंस के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के तलब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के तलब कि ये क्या चीज़ है। अब आपका देखें, कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी थी इन्होंने, सारे नुस्खे जो हैं वो कब्जे में लेने हैं, सब कुछ वो कुरान प्रिंटिंग प्रेस को रोकना है, प्रिंटिंग प्रेस को तो अब रोकना ये है। करेगा कौन? इस जी, ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? क्योंकि अदालत का हुक्म है तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो जाएगा मामला। अगर ये आपने इस कंटेम्प्ट पर- ऑफ कोर्ट लगी हुई हैं अब। जी, अब देखें, अमल हुकूमत ने करना है। हाँ, मेरा मुल्क के अंदर अमन भी हुकूमत ने कायम करना है। सही है। हर वो काम मैं करूँ इलीगल या कोई और करे, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दीन का काम है। अगर जी। हम पहले लेवल पे जाते हैं तो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, मेरा खून लेने के लिए, फ्री के खिदमतगार लेने के लिए। लेकिन काम क्या करते हैं यही सियासतदान जो बाहर आप और मैं समझते हैं क्या क्या नारे हैं इनके, क्या क्या स्लोगन है, और 2021 में कौन हुक्मरान थे वो भी सबको पता है। ठीक है। अब बात ये है, अब अदालत में क्या कह रही है उनको, अदालत कहती है कि जी तहरीफ शुदा कुरान डिलीट करो। जी, आप मुझे बताइएगा इसमें से गलत ऑर्डर क्या है। अल्लाह और बैतुल्लाह की जो गुस्ताखाना मवाद पड़ा हुआ है उसको डिलीट करो। सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे जो गुस्ताखाना मवाद है उसको डिलीट करो। ऑनलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत उज़्ज़ाम, सहाबा इकराम के खिलाफ जो मवाद है वो डिलीट करो। ठीक है। इससे बढ़ के अगर मजहब को नहीं मानते, पाकिस्तान के परचम की जो तौहीन हो रही है सोशल मीडिया पर, उसको ये भी खत्म होना तौहीन चाहिए। आम तौहीन नहीं है अल्फाज की, सही। ये बहुत अच्छा। गलत तस्वीरें बना के तौहीन की जा अब रही है। इसमें जो है वो- उसको डिलीट करो, सही। इसमें कोई गलत नहीं है। सही है। अब ये हुकूमत ऑर्डर ये कब नहीं आया? कर करेगा रही। ये FIA का ऑर्डर, साइबर आखिरी क्राइम। जो ऑर्डर आया जी। है अदालत का वो कब आया है? ये आया 9 जून 2021 को। 9 जून 2021 लेकिन से- इस आर्डर पे माना क्या गया, किया क्या गया, इस आर्डर पे ऑनरेबल जो हमारी हुकूमत है उन्होंने अमल करने की बजाय अपील कर दी सुप्रीम ठीक है। कोर्ट में कि ये आर्डर, ये डायरेक्शन खत्म की जाए। बिल्कुल यानी सही। वजह क्या थी उनकी? यानी उन्हें तौहीन चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नहीं, तौहीन चाहिए उन्हें नहीं। चाहिए नहीं, कुरान थोड़ा- तहरीफ एक- शुदा, एक- उन्हें एक- चाहिए। एक- देखिए इसका मतलब यही है। रिलैक्स हाँ जी। एक मिनट रिलैक्स। इल्जाम तो नहीं अभी लगा। भी हम जज्बाती बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला जज्बात का है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत मोतबर अंदाज मैं में, बिल्कुल मुअद्दबाना जज्बात अंदाज से में बात नहीं कर रहा। रोकूंगा। मैं आप बिल्कुल कभी भी जज्बात किसी से को बात ये नहीं नहीं कह सकते कि ये कि चाहता उन्हें है तौहीन या- चाहिए। उन्होंने जो किया वो फैसला अदालत करेगी कि किसने क्या किया और किसने किसको रोका। और मेरी किसने- सिर्फ एक लेकिन अर्ज- मेरी आपसे दरखास्त है, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमने इस केस को सुना, इस केस को समझा समझ में आई हमें और बात। इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करेंगे आपके हम साथ, बिल्कुल। कि अगर अहमदी कम्युनिटी की तरफ से या किसी की भी तरफ से गलत तर्जुमे वाले कुरान छापे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोकना किए है, जा रहे हैं, उनकी उनको प्रिंटिंग को रोकना है।
हुकूमत का फ़र्ज़ है। और जो कुरान छप गए पहले उनको जब्त करना, जी, ये तमाम हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत को ये करना होगा, हुकूमत को ही करना होगा। कोई शख्स, कोई आम आदमी उठकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और कोई आम आदमी उठकर किसी को इस मामले में जो है वो मुजरिम नहीं ठहरा सकता, अदालत मौजूद है, मुजरिम नहीं ठहरा सकता। ये काम अदालतों का और हुकूमतों का है और इसके ऊपर उन्हें कान धरने चाहिए। ये बहुत अहम तरीन मामला है। और अगर 2021 में ये फैसला आया था और अभी तक अदालत ने ये नहीं पूछा उन हुकाम से कि हमने 2021 में ये फैसला दिया था और इसके बाद फिर अपील तो उस पे आई, लेकिन उस फैसले से लेकर अपील के वक्त तक उस पे क्या अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी अदालत का सवाल होना चाहिए कि अदालत मैं अर्ज करता हूं, अदालत बार बार पूछ रही है। अच्छा, पूछ रही है अदालत बार बार पूछ रही है, 3-3 4-4 अदालतें पूछ रही हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये वहाँ हर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे बढ़ के आपकी जो बात है, सिर्फ एक मैं करता हूँ, अपील के अंदर जो कोर्ट ने पिछली गवर्नमेंट ने ये अपील दायर की, मौजूदा गवर्नमेंट इसको परसू कर रही है। वहाँ पर खड़े होके हुकूमती जो वकला है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो ब्लास्फेमी है ये हम नहीं रोक सकते, पीटीए नहीं रोक सकते। अच्छा, उनका इख्तियार नहीं है, वो यही बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, एक लम्हे के लिए अगर फौज ये कहे कि मैं मुल्क का दिफा नहीं कर सकती, बिल्कुल हमें ये दिफा करना है। देखिए ये पीटीए 96 से हमारे फंड खा रहा है, मेरे और आपके फंड खा रहा है। अच्छा, अगर वो उसका काम ही ये है कि वो ये काम करें, रोकें। पीटीए और इसमें सर एफआईए का साइबर क्राइम विंग भी आ सकता है। अगर वो भी दोनों ये कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते, तो उनके वजूद की जरूरत क्या है। बिल्कुल ठीक है, वेरी वैलिड बहुत क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। बात आपने की।